हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। अली साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और मैं गुजारिश करूँगा कि वो तस्वीरें चलाइए जो इस वक्त पगलियार डैम से आ रही हैं। और 2 दिन पहले उनको एक दरवाज़ा खोलना पड़ा और गुज़िश्ता रोज़ उनको 5 दरवाजे खोलने पड़े, विच मीन्स कि ये ना उनके पहले कंट्रोल में था अली साहब पानी को रोकना, ना अब कंट्रोल में है, ना आगे होगा। यू कैन नॉट प्ले विथ नेचर। तो भारत को वो जहाँ पे जब ये डस्ट बैठेगी फिर लोग उनसे सवाल करेंगे ये जो आपने तमाम तर चीज़ें की हैं हम। और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि हर गुजरते मिनट के साथ, चाहे वो इंफॉर्मेशन डोमेन हो, चाहे सफारतकारी हो, चाहे दिफाई महाज हो, भारत भरपूर अंदाज में गैर जिम्मेदारी तो छोटा वर्ड है, बदहवासी का भरपूर और बढ़ता हुआ मुजाहरा कर रहा है। आपने देखा कि किस तरह हमने 4 दिन कबल जब उनकी 4 राफेल को जैम किया और उनको भागने पे मजबूर किया, और उसके बाद फिर जब वो तकरीबन 80 जहाज लेके आए, तकरीबन आप यूं समझें कि 1/10 उनकी पूरी एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे हमला किया, और हमने उनकी सरहदों के अंदर ही उनको ना सिर्फ मार भगाया, उनको तबाह किया, और दुनिया के मतलब अमेरिका के बाद जो दुनिया का बेहतरीन और महंगा तरीन यूरोपीय तैयारा समझा जाता है राफेल, उसको भी तबाह कर दिया। और जिसका एतराफ़ आप जानते हैं कि फ्रांस के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और साथ ही साथ उनके लीडिंग जो अखबार है लिमोंड, उसमें भी किया जा चुका है। तो अब इसके फौरन बाद कल आपने देखा कि उनके पायलट्स ने इसका मतलब है कि माजूरी जाहिर की कि भाई अगर उनका जदीद तरीन तैयारा भी जो है वो अपनी सरहदों के अंदर भी पाक फजाइया की जद से महफूज नहीं है, तो यकीनी तौर पे अब ये उनके लिए ऑप्शन नहीं है कि वो पाक फजाइया की एयर सुपीरियरिटी हासिल करने के बाद उसके खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई करें। इसीलिए उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया कल, जिसका मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पूरी कौम ने, फौज ने तो 30 के करीब ड्रोन गिरा दिए, लेकिन आप देखें अवाम का जोशो जज्बा इतना जबरदस्त है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये ड्रोन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब इनके पायलट जो है ना अब पाकिस्तान आने या पाकिस्तान पे हमला करने से शाई हैं और उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है। और फिर कल रात से जब आपने देखा इंफॉर्मेशन डोमेन में उनका मीडिया इतना बदहवास हो गया कि उनको अब रात को ख्वाब में भी F-16 नजर आते हैं, और अब वो ख्वाबों में बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने कितनी जगह हमला किया है, और वो ख्वाबों में उनको मार गिरा रहे हैं। तो ये वो बदहवासी की मैं समझता हूँ इंतहा है जिसपे पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की जबरदस्त सिफारतकारी ने जो भारत की असलियत है उसकी बढ़ती हुई ताकत का जो ढोंग है वो मुकम्मल मिट्टी में भी मिला दिया है, और उनको अपनी अवाम और आलमी बरादरी के सामने भी शर्मिंदा कर दिया है। अली साहब, 2 सवाल। एक तो ये कि यकीनन ये जो हमने मार गिराए उनके जहाज़, उसका सबूत हम क्या अब पूरी दुनिया दे रही है, राइट फ्रॉम द फ्रेंच न्यूज़पेपर टू रॉयटर्स एंड अरब न्यूज़ एंड व्हाट नॉट। लेकिन वो जो कल बड़बोली मार रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, 2 जहाज़ों के उन पे क्लेम से, उससे भी बढ़ के बात ये कि जी पायलट पकड़ लिया है हमने, मतलब कि एंड देन क्रेडिबल जर्नलिस्ट बाइंग दिस थिंग। सो यू नो, जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो आपको सबूत पेश करना पड़ता है। आपको वैसे किसी ने कोई इस तरह का सबूत पेश किया? आपके दोस्त तो होंगे वहाँ पे कुछ? जी बिल्कुल, आप देखें हमारे जो सबूत हैं वो तो पूरी दुनिया नहीं, हम नहीं बल्कि पूरा आलमी मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स भी पेश कर रहा है। बल्कि BBC ने एक बड़ा ज़बरदस्त कल काम ये किया कि जनाब उन्होंने जहाँ जहाँ उनका मलबा गिरा था, जो तबाहशुदा भारतीय फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे हैं, उनके जियो फोरेंसिक्स करके उनकी लोकेशन भी ट्रेस करके ये साबित किया कि ये वाकई इंडिया की मुख्तलिफ वो जगहें हैं जहाँ पे फ़ज़ाई झड़प के नतीजे में भारतीय फ़ज़ाई हदूद के अंदर ही उनके जदीद तरीन तैयारों को पाक फ़ज़ाइया ने कामयाबी और महारत से तबाह किया है। और तीसरी बात आप देखें कि जो इनकी इजेक्शन सीट होती है वो मतलब बरतानिया का एक बड़ी मशहूर कंपनी है मार्टिन बेकर, तो जनाब वो भी फख्र से बता रहे हैं कि देखें जी जब जहाज तबाह हुआ फ्रांस का, तो फ्रेंच मेड राफेल, तो हमारी सीट जो है उसकी इजेक्शन की कामयाबी की वजह से कुछ भारतीय पायलट की जान बच गई। तो अब और तीसरा सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि वो कंपनी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी और मशहूर तैयारा साज कंपनी है फ्रांस की डेजोल्ट,
اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بلومبرگ نے رپورٹ کیا کہ اس کی شیئر پرائسز گر گئی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ جناب وہ مینوفیکچرر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے جو اتنے اب دنیا کا بہترین اور مہنگا ترین طیارہ ان کو دیا تھا جس کو اڑانے کی نہ ان میں مہارت ہے اور نہ لڑنے کی ہمت ہے, اور اس کی کریڈیبلٹی اور ساکھ پوری دنیا میں انہوں نے متاثر بھی کر دی ہے اور خاک میں بھی ملا دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ تمام مغربی طاقتیں جو کہ یہ توقع رکھتی تھی کہ بھارت کو کیل کانٹے اور ہتھیاروں سے لیس کر کے وہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال کریں گی, وہ سوچ رہی ہوں گی کہ جناب ان کے بہترین ہتھیار جو ہیں, مہنگے ترین ہتھیار جو ہیں, وہ بھی پہلی ہی جھڑپ میں مٹی چاٹنے پہ مجبور ہو رہے ہیں اور مکمل طور پہ وہ آؤٹ سمارٹ آؤٹ فلینک ہو گئے ہیں, اور پہلی جھڑپ میں پاک فضائیہ نے ایئر سپیریورٹی حاصل کر لی ہے. تو کہیں ہم غلط جگہ تو انویسٹ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس تمام مادی اور مالی وسائل کے باوجود بھارت کے اندر وہ عزم, وہ حوصلہ, وہ مہارت ہی نہیں ہے جو کہ ایک ذمہ دار باوقار قوم سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی سر, آخر میں شارٹ کمنٹ میں چاہوں گا آپ سے, where do you see things going now after USA has said کہ جی ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے, ہم کسی جنگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے؟ دیکھیں اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کل امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت دونوں جگہ اعلیٰ سطح پہ فون سے رابطے کیے, اور جو ٹیکسٹ اس ڈسکشن کا امریکہ کی جانب سے جاری کیا گیا اور پاکستان اور بھارت کی جانب سے جاری کیا گیا, اس میں یہ واضح نظر آتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے زور دیا کہ دونوں ممالک مل کے کشیدگی کو کم کریں, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے بالکل جس طرح کے دفتر خارجہ کا اسکرپٹ ریلیز کیا گیا ہے, جو ٹرانسکرپٹ ہے, اس میں واضح کیا کہ جناب انہوں نے بھارت نے بالکل ان پرووکڈ انلیگل طریقے سے جو پاکستان پہ حملہ کرنے کی غلطی کی ہے, اور جس میں سویلینز کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے. پہلے تو ان کا بیانیہ تھا کہ جی ہم دہشت گردوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو کل جو انہوں نے 30 ڈرون پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھیجے تھے وہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے. پنڈی اسٹیڈیم پہ جو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے. تو یہ وہ مسکہ خیز حقائق ہیں جو I'm sure ہماری قیادت جو ہے عالمی طاقتوں کو بتا رہی ہے, جس کی وجہ سے آرٹیکل 51 کے تحت ہمیں بھرپور قانونی اور انٹرنیشنل لا کے مطابق حق حاصل ہے کہ ہم جوابی کارروائی بھی کریں, تاکہ ہم اپنی سلامتی کو, خود مختاری کو اور وقار کو اور نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کر سکیں, اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے بھارت کو اس کی ایک بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے. تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب, ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.